Assalamu alaikum. This is Seher from Koru Consultants. Once again we are here to discuss about a very important thing. बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, और स्टूडेंट जब आते हैं तो पूछ रहे होते हैं कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमें कौन सी कंट्री में अप्लाई करना चाहिए, स्कॉलरशिप और ये वो सब कुछ इस तरह की चीज़ें पूछ रहे होते हैं. तो बहुत सारी क्यूरीज क्लियर करने जा रहे हैं. आज हमारे साथ हैं फवाद आफरीदी साहब जो ये सारी क्यूरीज आपकी क्लियर करेंगे, और मैं इनसे क्वेश्चन भी करती रहूँगी बीच में जो अक्सर हमारे पास आ रहे होते हैं क्वेश्चन. पहले हम उनसे सुनते हैं कि उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और फिर उसके बाद फिर हम दूसरी क्यूरीज की तरफ जाएंगे. जी सर. थैंक यू सहर. मेरा नाम फवाद अफरीदी है. I work for ApplyBoard. It's basically a Canadian company which works with different education consultants in Pakistan. Koru Consultants के साथ हम लोग पिछले काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, and recently we had our first successful enrollment for a Canadian university through Koru Consultants and ApplyBoard, and we've been very successful in recruiting students for Canada, US, UK in recent few years. आज हम लोग जिस पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, वो स्टडी इन नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में आते हैं यूएस एंड कनाडा, जिसको हम लोग जिनका इन दो कंट्रीज़ में हम लोग स्टूडेंट्स के साथ उनको हेल्प करते हैं एडमिशन्स में कोरू कंसल्टेंट के थ्रू. अच्छा सर, बहुत ये रूमर्स भी हैं कि कनाडा में कैप है. हालांकि हमारा अभी लास्ट वीक में वीज़ा जो है ग्रांट हुआ है और एडमिशन हुआ था कनाडा में ना, तो मतलब मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन फिर भी लोग बहुत रूमर्स, बहुत स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि कैप है स्टूडेंट. एक्चुअली मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हेडलाइंस नहीं पढ़नी चाहिए. अगर आपने हेडलाइंस किसी आर्टिकल, वेबसाइट, कहीं पे भी सिर्फ हेडलाइंस पढ़ी है तो आप कभी भी कामयाब या उसको नहीं हो सकते. कभी भी प्रॉपर आप में डर ही रहेगा, क्योंकि हेडलाइंस ऑलवेज कंफ्यूजिंग. सो जब भी कोई आर्टिकल पढ़े या कोई नई लेटेस्ट पॉलिसी पढ़े तो उसको थॉरोली पढ़ें. उसकी वेबसाइट पे, जैसे कनाडा और सीएट की वेबसाइट पे जाके उन्होंने प्रॉपरली लिखा हुआ है कि स्टडी कैप उन स्टूडेंट्स का लिमिटेड है जो स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जा रहे हैं कनाडा, उनके ऊपर, या पीएचडीज के लिए जा रहे हैं, उनके ऊपर स्टडी कैप नहीं है. ठीक है, वो बैचलर्स के ऊपर है. लेकिन ये स्टडी कैप से ये नहीं है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा. वो प्रोविजनल अटेस्टेशन लेटर वाला एक नया प्रोसेस है जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इशू करेंगे स्टूडेंट्स को. अगर आप फॉल इनटेक में जा रहे हैं और आपको यूनिवर्सिटी ने वो प्रोविजनल अटेस्टेशन लेटर इशू नहीं किया तो आप नेक्स्ट इनटेक में जा सकते हैं. उससे वीज़ा रिफ्यूजल्स का कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, लेना देना. सो बेसिकली इट्स ऑल जस्ट रूमर्स. Always recommended to study the whole article, पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ें. कनाडा और सीए की वेबसाइट पे पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इसके बारे में. थैंक यू सो मच. और ज़ाहिर है हर एप्लीकेशन में हम लोग हेल्प भी कर रहे होते हैं. बिल्कुल, एप्लीकेशंस में स्टूडेंट्स को गाइड भी करना चाहिए, उनको हेल्प भी करनी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स को खुद भी उसमें अपना रिसर्च भी करनी चाहिए. अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. मींस अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट आता है, वो लेट्स से सम टाइम क्लाइंट्स का माइंड बना होता है स्टूडेंट्स का कि हमें कनाडा ही जाना है या हमें यूएस ही जाना है, तो मतलब उनको यूएस या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो जिस भी कंट्री में जाते, तो जरूरी है उनके प्रोफाइल को देखते हुए गाइड करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. थिंग इज कनाडा में, यूएस में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए. और हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है. हर यूनिवर्सिटी की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं, पीटी की रिक्वायरमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट. तो उसके मुताबिक हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है. उनसे पहले, सबसे पहले जो सवाल होता है वो स्टूडेंट से पूछना चाहिए कि जी आप लोगों का खुद से क्या उन्होंने रिसर्च की है, कौन सी कंट्री उनको दे वांट टू गो, दे वांट टू ट्राई. एंड एज अ counselors we cannot guarantee admission or visa or anything, but we can help them with the application, we can help them with to guide कि ये यूनिवर्सिटी की ये रिक्वायरमेंट्स है, ये फीस है, उसके मुताबिक हम लोग लेके चलते हैं. ये ऐसा नहीं कर सकते कि बस एक ही यूनिवर्सिटी हमने स्टूडेंट को पकड़ा दी, बस इसी में उनका करा दिया. इस तरह नहीं होता. प्रोफाइल टू प्रोफाइल देखना पड़ता है कि स्टूडेंट की ग्रेड्स क्या हैं, उनके सीजीपीए क्या है, उनका आईएलटीएस स्कोर क्या है, अगर आईएलटीएस नहीं है तो कब देंगे, उसके मुताबिक उनकी हम लोग रिक्वायरमेंट्स और उनकी फाइनेंशियल बजट भी फाइनेंशियल भी देखे जाते हैं, बजट भी डिस्कस करना चाहिए.
نارتھ امریکہ میں اسکالرشپس ملتی ہیں, اسٹوڈنٹس کین اپلائی فار اسکالرشپس, کین گیٹ اسکالرشپس, بٹ اٹس آل اباؤٹ دا اسٹوڈنٹ پروفائل. میرٹ بیسڈ, کچھ یونیورسٹیز کی اونلی میرٹ بیسڈ ہوتی ہیں, کچھ کی ریجنل اسکالرشپس ہوتی ہیں. تو اٹس آل ڈپینڈس کہ آپ جب تک اپلائی نہیں کریں گے, جب تک آپ اسٹوڈنٹ کی پروفائل لے کے اسٹوڈنٹ کی اپلیکیشن نہیں کریں گے, ہم لوگ گارنٹی نہیں دے سکتے ایڈمیشنس کی یا ایون اسکالرشپس کی بھی. اچھا, سم ٹائم ہمارے اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ 100% اسکالرشپ پہ لے کے جاتے ہو, تو 100% اسکالرشپ تو پاسبل نہیں ہو پاتا. پھر اگین جب تک اپلائی نہیں کریں گے, جب تک ہم اسٹوڈنٹس کی پروفائل اپلیکیشن یونیورسٹی کو بھیجیں گے نہیں. دیر آر سم یونیورسٹیز وچ آفر good scholarships, good handsome percentage of scholarships, but وہ applications کے بعد کا process ہے. ٹھیک ہے, وہ اپلائی کریں گے. کچھ یونیورسٹیز کی, جیسے ہر میں کاؤنسلرس کو ریکویسٹ کرتا ہوں, اسٹوڈنٹس کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, اپنی ریسرچ کریں پہلے, یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ ان کی اسکالرشپس کی انفارمیشن ہوتی ہے اس کو دیکھیں. وہاں پہ ڈفرینٹ اسکالرشپس ہوتی ہیں ان کی, کچھ ان کی میرٹ بیسڈ ہوتی ہیں, کچھ ان کی تھرڈ پارٹی اسکالرشپس ہوتی ہیں. تو یو آلویز ہیو ٹو ڈو یور ریسرچ فرسٹ اینڈ دین اپلائی. There are some universities which offer good scholarships, but again research کریں اور پھر apply کریں and then request universities as well. Okay, good. اچھا سر, آپ لوگ مطلب کوئی بھی پروگرامس میں لے سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسپیسیفک پروگرامس ہوتے ہیں, تو آپ سب پروگرامس میں لے رہے ہیں لائک. جی, as long as the university is offering that course, we can help them with the admission applications. بس ڈیڈ لائنس کا خیال سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. نارتھ امریکہ میں اسپیشلی کینیڈا اینڈ یو ایس میں بہت زیادہ اپلیکیشنز آتی ہیں, پوری دنیا سے اپلیکیشنز ہوتی ہیں, انٹیکس ہوتے ہیں. تو اپلیکیشن کی ڈیڈ لائن, سبمیشن ڈیڈ لائنس, ڈپازٹس کی ڈیڈ لائنس, ان سب انٹری جو ریکوائرمنٹس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ان کی ڈیڈ لائن, وہ دیکھنا سب سے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر آپ سے ڈیڈ لائن مس ہو گئی تو آپ سے انٹیک بھی مس ہو جاتا ہے. تو اسی لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ڈیڈ لائنس. اوکے, اچھا, موسٹلی انٹیکس ہوتے ہیں سپٹمبر اینڈ فیبروری میں, تو سب یونیورسٹیز کا آلموسٹ ایسے موسٹلی نارتھ امریکہ میں. کینیڈا میں فال انٹیک ہوتا ہے جس کو سپٹمبر اکتوبر میں ہوتی ہیں, ان کا وہ مین انٹیک ہے. یو ایس میں آپ کا اگست سپٹمبر اکتوبر انٹیک ہوتا ہے, فال انٹیک. اس کے بعد ونٹر انٹیک بھی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد سمر انٹیک بھی ہوتا ہے. آج کل تو اتنی زیادہ یونیورسٹیز اور کالجز ہیں کہ آپ کو ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی انٹیک مل ہی جائے گا. سال میں کوئی 3 انٹیکس تو ہر کنٹری کے ہوتے ہیں آلموسٹ. پرفیکٹ. اس جگہ کو ایڈمیشن لینا چاہے تو ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. ایڈمیشن لینے کے لیے, انفارمیشن لینے کے لیے آپ اسٹوڈنٹس کین کم ٹو کورو کنسلٹنٹ. دے کین یو نو they have very good counseling team, they have a very good team which helps student from step 1 till enrollment, till guide them with the whole process, which and in the background میں apply board بھی ہے جو کہ کورو کنسلٹنٹ کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے with applications, deadlines and everything جو اب یونیورسٹیز ہیں. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, جو اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, ڈسکرپشن میں اور اسکرین پہ ہمارے کانٹیکٹ نمبر بھی چل رہے ہیں. اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہو, انفارمیشن لینا چاہتے ہو, یا کوئی بھی آپ کو کیوریز ہے, آپ ان نمبرز پہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہو. کورو کنسلٹنٹ میں کسی بھی کنسلٹنٹ سے آپ مل سکتے ہیں جو اسٹوڈنٹ ڈیل کرتا ہو. اور اگر کوئی کیوریز ہے, میرا نمبر بھی ڈسکرپشن میں یا اسکرین پہ چل رہا ہوگا. فواد صاحب کا سے بھی کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, اور کورو کنسلٹنٹ ایگزیکٹلی ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ. اور جو اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.